अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको मावश चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको एक न्यू रेसिपी शहर अरसद की हमने ट्राई की है, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह की। वो बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं ये केक हमारा बहुत अच्छा बना है, इसकी कटिंग कितनी मज़े की सॉफ्ट हो रही है। एक में हमने कलर यूज़ किया, एक हमने विदाउट कलर बनाया है और हमने कुकर में बनाया है, विदाउट ओवन हमने बनाया है। और बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम, बहुत फूला हुआ है, बहुत। हमने इसमें मेजरिंग स्केल भी यूज़ किया है। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि केक की रेसिपी बहुत अच्छी बनी। वीडियो पूरी देखिएगा। की परफेक्ट रेसिपी बनती है वो मेजरिंग स्केल से बनती है। तो ये हमारे पास मेजरिंग स्केल अवेलेबल है, ये इस बटन से ऑन होता है। ये देख लें, ये इसमें 0 के हमने इसके ऊपर रख दिया। अभी इनका भी वेट बताइए। देखिए इसका 140 ग्राम कितना है, 148 ग्राम। ये 148 ग्राम है। टेयर का बटन है, सॉरी। तो अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये अगेन 0 पे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका वेट नहीं लेना, वो हमने चीज़ों। तो अब हम इसमें चीज़ डाल के देखें। अभी हमने मैदा लिया है, फ्लावर, ये हमने 250 ग्राम डालना है। तो अब हम ये इसका वेट करेंगे, इसमें डालते आएंगे जब तक ये 250 ग्राम नहीं होता। गाइस ये देखिए हमारे पास मैदा हमने 250 ग्राम ले लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे 250 ग्राम। ये देखें 247, 251 थोड़ी है। अब हम इसमें मक्खन डाल रहे हैं, 250 ग्राम मक्खन डाल देंगे हम इसमें। जो भी आप बाउल यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप स्पून यूज़ कर रहे हैं, वो गीली ना हो, बिल्कुल सूखी हो। ये हमारा होममेड बटर है, इसको हमने अच्छी तरह बर्फ़ डाल के पानी इसका दबा दबा के निकाल लिया था। फ्रेश बटर है ये हमारा। 250 ग्राम पूरा हो गया। ये बात आप याद रखिएगा, इसमें कोई भी जो भी चीज़ यूज़ करनी है बिल्कुल सूखी हो, गीली ना हो, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं 12 ग्राम। हमारे पास ये बेकिंग पाउडर आ गया। हमने जो मक्खन और चीनी का वेट किया था 250 ग्राम हमने चीनी ली, 250 ग्राम हमने मक्खन लिया। अब हम मक्खन और चीनी को अब हम बीट करेंगे। हमने चीनी और मक्खन 250 ग्राम यूज़ किया था, हम इनको अच्छे से बीट करेंगे। पर याद रखिएगा आपने इसमें कोई भी पानी यूज़ नहीं करना, पानी वाली चीज़ या आपके पानी वाले हैंड्स हैं तो आप अच्छी तरह ड्राई कर लें इसको। अच्छे से बीट करना है जब तक ये। गाइस ये देखिए हमारा फ्रेश मक्खन था, तो ये किस तरह अपनी जगह छोड़ रहा है। हमने 6 अंडे लिए हैं, इस रेसिपी के मुताबिक 6 अंडे हैं हमारे पास। ये हम अब एक एक करके हम इस अंडे को इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे जो हमारे पास फ्लफी हो चुका। बीट कर रहे हैं और साथ साथ हम इसमें 1 बाय 1 एग डालते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं थोड़ा क्रीमी फॉर्म में आ रहा है इसका इसीलिए भी ये देख लें आप कितना ये फ्लफी हो गया है और कितना स्मूथ लग रहा है। ये इसको ज़्यादा बीट करेंगे तो वो केक आपका सही नहीं बनेगा। जब आपको लगेगा एक क्रीमी फॉर्म में आ गया है तो अब आपने बीटिंग खत्म कर देनी है। हमारे पास ये बेकिंग पाउडर है जो 12 ग्राम था, हम वो मैदे के अंदर डाल देंगे। मैदा हमारे पास 250 ग्राम था, आपको फिर से याद करवा दें। ये मिल्क पाउडर हम इसमें खुद से ऐड कर रहे हैं, जस्ट फॉर टेस्ट। 1 पे थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे जो हमने मिक्सर बनाया, मैदा, बेकिंग पाउडर और मिल्क पाउडर। और भी बेकिंग की रेसिपी शेयर करते रहेंगे, डोनट की, ब्राउनी की। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ खट्टी मीठी सी रेसिपीज आपके यहाँ पहुँचती रहे, कभी कपड़ों की, कभी बच्चों के डिज़ाइन की, मीठी चीज़ों की, नमकीन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। देखें व्यूअर्स, हमारा टेक्सचर ऐसा हो जाएगा, इसका कितना क्रीमी है। आपने ये नहीं कहना कि ये ज़्यादा क्रीमी हो गया हो, क्या हो गया, हम इसमें थोड़ा दूध डाल दें, ऐसा नहीं करना। इसको इसी तरह ही रखना है, स्मूथली। देख लें आप कितना ये स्मूथ लग रहा है, कितना ये सॉफ्ट और बड़े। ये देखिए ये हमारे पास किशमिश थी, हमने इसको थोड़े से मैदे में मिक्स कर लिया ताकि ये बीच में केक के नीचे ना बैठे, ऊपर सही रहे। ये हम इसमें डाल देंगे। इलायची पाउडर है, ग्रीन इलायची का पाउडर। वैसे तो इसमें कहते हैं कि आप लेमन एसेंस डालें, बट हमें उससे भी हल्की सी एक अंडों की जो हींग होती है वो आती है, तो फिर हम ये इलायची पाउडर डाल देते हैं। इससे बिल्कुल बाहर वाली
وہ فیل آتی ہے، آپ کو ٹیسٹ آتا ہے۔ دو سانچے ہمارا مکسر تھوڑا زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں 2 سانچے یوز ہوں گے۔ اور یہ ہم نے آئل میں برش کیا ہے، اور میدا بھی ساتھ میں یوز کریں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا سا میدا ڈال دیا کچھ اس طرح سے گائز، دونوں اس طرح سے اس کے اوپر میدا لگا رہے ہیں۔ میدا لگا لیا ہے، کریں گے گول والے میں اس سے گائز کچھ اس طرح مکسر ڈال دیں گے، نہیں ہے ورنہ وہ میدے کی کوٹنگ جو ہے وہ ہل جائے گی، اور اس کی جو تھوڑی ٹیڑھی میڑھی سی شکل بنی ہوئی تھی وہ بھی سیدھی ہو جائے، یہ اسموتھ ہو جائے گا۔ وہ اس میں کلر بھی ڈال سکتے ہیں باہر جیسا بنانے کے لیے، اس میں کلر ڈال گائز ہم نے اس میں کلر ڈال لیا ہے۔ ہم آپ کو ایک کلر سے بھی دکھا دیتے ہیں کہ کلر سے کس طرح بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس لائٹ یلو کلر ہے تو آپ لائٹ ڈال لیں، ہمارے پاس فی الحال یہی تھا۔ یہ 150 یہ 6x6 کا سانچہ ہے اور یہ بڑا کیک بن رہا ہے، وہ چھوٹا کیک ہے اور جس میں ہم نے کلر بھی ایڈ کیا ہے۔ وداؤٹ اوون کیک بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ وداؤٹ اوون دیکھتے رہیے کس طرح بنے گا وداؤٹ اوون ہمارا۔ کوکر کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے ہم نے، جب ہم بیٹنگ کر رہے تھے، بیٹنگ ہم مڈ میں پہنچے تھے جب ہم اس کے اندر میدا ایڈ کر رہے تھے اپنے مکسر کے اندر، تب ہم نے اس کو باریک آنچ پہ رکھ دیا تھا۔ امید ہے آپ کو آنچ ہماری آنچ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ہم نے کتنی آنچ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ یہ دیکھیں ہم یہ ہیٹ ہے پورا، میں اسٹینڈ رکھیں گے، ہم اس میں پتھر رکھیں گے اور بیکنگ کے لیے گلو یوز کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ گلو کوکنگ میں یوز کرنا تو بہت ضروری ہے۔ جب آپ کوئی بیکنگ کا کام کر رہے ہو تب تو مسٹ ہو جاتا ہے ضروری۔ ہم نے پتھر مڈ میں رکھ دیا ہے کیونکہ اگر ہم سائڈ پہ رکھیں تب بھی یہ سانچہ اپنا جو ہے کیک 6x6 کا امیزا یہ رکھ دیں گے، مکسچر۔ مڈ میں اب ہم اس میں ڈھکن دے دیں گے۔ ہم نے اس پہ ویٹ رکھ دیا اور اب دیکھیں ہم نے اس کی آگ بالکل ہلکی کر دیں گے، ہلکی سے تھوڑی سی، بس ہمارا کیک تقریباً 40 منٹ میں پک جائے گا۔ اب ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے، ہم نے اسے 45 منٹس پہ ہی رکھا تھا کیک کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک کا کلر وداؤٹ اوون کتنا پیارا براؤن سا آ گیا ہے، فل ریڈی ہو گیا ہمارا کیک۔ ہم اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے باہر نکال لیں گے۔ یہ دیکھیے اس کو ہم چیک کریں گے، یہ ہماری نائف بالکل صاف ہے۔ ہمارا ٹی کیک ریڈی ہو چکا ہے، ہمارا 2 پاؤنڈ کا ٹی کیک گھر میں بہت آسانی سے، بہت کوئی بھی مشکل نہیں ہوئی، بہت ایزیلی ہمارا ٹی کیک 2 پاؤنڈ کا گھر میں ریڈی ہو گیا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو سے کافی ہیلپ ملی ہوگی، تو پلیز ہماری ریسپی گھر میں ٹرائی ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ گائز، اپنا خیال رکھیے گا۔